Hello ha, how are you? Ano ko pasensya na I'll have to post this video kasi sayang naman nag-video ako tapos dahil ko man post and then I'll have to add dubbing na para naman alam magkiling lang kamo video tapos okay ito na. Anyway, this video was taken during our take off from Pia to Naiya. So nasa Daraga pa na party niyo. And I find it amazing na at for the second time sa haluy-haluy kang panahon since 2009 nakasakay grabe ako sa aeroplano. Salamat sa mga amigo, mga barkadang nagdaranyar and in a very positive way, diba? Ayan, that's EAI. Anyway, the flight all started in 1 January afternoon, early in the afternoon. Nag-drop by sa room ko sina Sir Janril at Sir Mel asking me kung muya ako na mag-iba pa Baguio. So syempre naman, sisema na mahabong mag-iba sa Baguio, tamarala ko ang grupo, ang mga barkada. So sabi ko, why not? But then of course, bago patapos ng statement, I also told them na, Diyos ko, muya ko, but then I do not have budget. So, harap lang ka ito. So, naghapot, nag-survey. But on the very same day, in the afternoon, nagbalik sinda around 4 to 5, giving me a copy of the booked ticket sa Philippine Airlines para sa flight na April 20, 2026. Ganon, Diyos ko. Seryoso palang sinda. So sabi ko, in my mind then, sabi ko, anyway, pwede pa man mag-back out. Kaysa magkasos okay na hula. O di mag-back out na lang muna. Anyway, barato pa man lang ang ticket. Di man 2,000. But come another meeting in March ata ito. Nagroon isa kuya habang nag-meeting sa Sir Mel ulit or Sir Janril. Tinawan ako tulong copy kang printed documents. When I opened it, book reservation or tickets na palan siya para sa Victory Liner from Pasay to Baguio City na trip. And then the last ticket was Isarog or Peña Francia line that was scheduled on April 25 pauli hali sa PTEX, pauli sa SciTex, so RK2O. So sabi ko, hala, seryoso pala talaga ang Ralayas kaso. And in my mind, sabi ko, Diyos ko, mabayad ako kay Neo. Kaya kung ako magbayad, tapos hindi man ako maka-enjoy. Plus, of course, there are other reservation expenses pa for reservations such as ito na condo unit sa West Burnham Place and then etc. Sabi ko, might as well enjoy. I even asked my sister, sabi ko, iba talaga ako. Sabi ni sister, sige na nga ya, at least ma-enjoy mo man. And then of course, parang at the back of your mind you were thinking, deserve ko man iniun na mag-travel. Diyos ko Lord, ano parang katalian ko para layas, para ruhab. And then here comes me finding myself sitting on an airplane. Good thing kinagninda ako sa seat 48A, o diba? Harani sa may bintana. So nahihiling ko, pero na-stress ako kang aldaw na yan. It is because a day before the flight, parang may flight man na nagka-problema ang PAL sa Dumaguete ata ito, kung saan nagka-problema ang air conditioning system, dangan ng oxygen, parang arka ito. Tapos on the very same day, on April 20, matapos may mag-arkilaki van from Sorsogon City to Pia. Habang nasa Pia kami, Diyos ko, pinahiling ba naman sa ni Sir Chandril itong na post ata sa Facebook ang nag-crash na aeroplano. Sabi, Diyos ko, pag-isipan man yung mga omen ba ini o signal na ba ini ka papadumanan may. And good thing naman na apart from the minor turbulence, ano ito na bigla ka lang nahiyak, biglang napagsak, para magkita ko na problema. Tapos yan panapart ng airplane sa left part na sabi ko na taas. Other than that, wala man kidakol. So hanggang sa makaabot kami sa Naiya. So yun lang naman. Thank you very much and thank you for watching the video. Salamat. Maraming pasensya na nalion si may mukha mga siring na mga oportunidad na iman kita para luwas bilang taga-bulod o taga rural people pa. So, ciao and ingat. Salamat pa lang sa mga friendship na nagdanyar in a very positive, good way kang pagdaranyaran. What I really had an enjoyable trip kay bahan ng barkada, especially duman sa Baguio City. I'll be posting more here para mas effect. Saya maka-relate ko niya, no? Ciao!